بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الفلق. تفسير سورة الفلق. سورة الفلق متى تقرأ؟ Kapan kita membaca surat Al-Falaq? تقرأ مع سورة الناس وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص في أذكار الصباح وأذكار المساء. Kita membaca surat Al-Falaq bersamaan dengan surat An-Nas dan juga Qul huwallahu ahad, ya. Ketika kita membaca zikir-zikir pagi dan petang. وأدبار الصلوات المفروضة الخمس. Dan kita membaca surat An-Nas juga setelah selesai melaksanakan salat fardu 5 waktu. وكذلك هذه السورة الثلاثة رقية. Dan ketiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas, itu adalah bacaan untuk meruqyah. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا. Qul, katakanlah, ini adalah ayat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. Artinya, a'udzu, aku berlindung dan meminta perlindungan serta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Al-Falaq ma huwa? Apa itu arti Al-Falaq? Al-Falaq أن الله سبحانه وتعالى فلق، يعني فلق بين الليل والنهار. نعم. Allah Subhanahu wa الليل taala, غير النهار. نعم. arti dari Al-Falaq adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara malam dan siang. وفلق الله سبحانه وتعالى الحبة الآن قمح والشعير يخرج منها الزرع، تنفلق تنشق ويخرج الزرع. من هذا الذي فلقها؟ الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan apa namanya? حبة قمح وحبة شعير. Yang memisahkan gandum ataupun beras, ya. Di saat dia hendak menjadi nasi, dan tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. تستعيذ بالله لا بغيره من شر كل ذي شر. Kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kepada selainnya dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. نستعيذ بالله أيضا من شر النفاثات، يعني السواحر، لأن السحر فيه عقد، يعقد وينفث. نعم. فتستعيذ بالله من شر السحرة. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan para penyihir yang mereka meniupkan buhul-buhulnya pada tali-tali. ومن شر غاسق، يعني الليل إذا غطى بظلامه، لأن هذا وقت الليل هو الوقت الذي يعمل فيه الشياطين والسحرة. Dan kita juga يغطي بظلامه. Nah, dan kita juga berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan segala sesuatu yang terjadi di saat malam tiba. Karena ketika malam tiba itu adalah sebuah waktu yang banyak dilakukan kejahatan. إذا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. Intinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Meminta perlindungan dari apa? من وقت الليل الذي يعمل فيه الشياطين والسحرة. Dari waktu malam ketika gelap gelita di mana para setan mulai beraktivitas. ومن الذي يعقد وينفث. نعم. Dan juga meminta perlindungan dari para penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya pada tali. ومن الحاسد، من الحسد. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari orang yang hasad, dengki. ما هو الحسد؟ Apa itu hasad? الحسد هو كراهية النعمة لأخيك، يعني لا تحب أن أخيك تكون عنده نعمة، عنده مال، عنده سيارة، عنده زوجة، عنده أولاد، تكره هذا حسد. أعوذ بالله. Arti dari hasad adalah membenci kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita. Kita benci kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita, baik itu harta ataupun kendaraan ataupun istri. أول ذنب عصي به الله هو الحسد. Dosa yang pertama yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah karena hasad. قابيل وهابيل.
Qabil dan أبناء Habil آدم عليه الصلاة والسلام. yang merupakan anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. إذن الحسد هذا غل في القلب. Hasad adalah sifat buruk yang ada dalam hati. لا يحب النعمة. Dia membenci kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya. كبيرة من كبائر الذنوب. Termasuk dari dosa-dosa besar. ماذا تصنع Apa yang harus kita lakukan terhadap hasad? إذا رأيت على أخيك نعمة؟ Apabila kita melihat kenikmatan dirasakan oleh saudara kita, تحسد؟ apakah kita mendengkinya? تقول لماذا له هذه النعمة؟ Apakah kita mengatakan kenapa dia mendapatkan kenikmatan tersebut? لماذا عندها أولاد وليس عندي أولاد؟ Kenapa dia memiliki anak sementara aku tidak? لا. Tentunya tidak. Tidak seperti كبيرة itu. هذا. Ini adalah dosa besar. تدعو له بالبركة. Harusnya kita mendoakan keberkahan untuknya بارك الله لك. dengan mengatakan barakallahu lak تبارك الله. atau tabarakallah, الله يبارك لك في أهلك في أموالك. atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada keluargamu dan hartamu. اسأل الله من فضله. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. لماذا تحسد أخيك؟ Kenapa kita menghasut saudara kita? فعندما ترى النعمة مباشرة قل الله يبارك لك. Ketika kita melihat kenikmatan, تدعو له بالبركة. ketika kita melihat kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita, maka kita harusnya langsung meminta keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla untuknya. وبعض الناس فوق هذا يتمنى أن تزول عنه النعمة، يتمنى أن يموت الأولاد ويفتقر تذهب الأموال. Lebih dari itu, sebagian orang tidak hanya membenci kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya saja, akan tetapi juga berharap agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan anak-anaknya dan harta-hartanya. Wallahu a'lam. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura